Arom a levi towe levi vie danaside e laudi. Karom kwa levi be titi me vie wone. Voye swani yuda towe pometo. Donc aya matin daside levi video. Levi vie do la daside di. Nya kem le gba mere le segomea. Yesu Dieu quoi. Johannes wonuka. Allez viens va là, allez viens va. Ah oui. Yesu eni allez viens. Johannes yanyalo. Yeko Yesu ga jeklo. Yekwa Johannes wonuka. Et desitane. Vono la desitane me koko kwa me ba lo la no tadina o. Alors me ba lo la no ngom na o. De ka e ba lo jetadina allez viens. Que be desitane Yesu vokula. Bible avec Yesu tout le siamea. Moutono be l'Ancien Testament ma mere te ben kombiona o la. Et yana allez viens do be. Que Yesu to zereka gbogbo koko tutu ire gbe dada po. Il a laissé comme ça. Que ben tite zereka gbogbo koko tutu ire gbe dada po. Je ben Dieu des autres qui te ban anifa. Ben Dieu des autres 40 mi ma pompo se wantio. Que bon 40 voilà no va le Bible là. Moi moyabe et si que Johannes m'a dit dans la quoi Jésus là. Et dans la pas ben. Mais comment on va l'inviter que Drolika me nous voler là? Yes. Parce que fils c'est nya ba lenjaye. Fils c'est nya parce que gbogbo tutu de bedada po. Nous ko on a ko là. Et nous wa don ti là. Voice revient on nya be Messiah va. On ko nya ba lenja va. On ko nya ba levi que dola de lika me nous voler là. Alevia don ti là uta. O ka potole répéter. Va me ria nyenye Johannes. Yana gasia de me Yesu ba là. Johannes là no kwe. Adasila no kole Johannes be kume. Enya meke. Enya be la gbe mo le janu agbe didire o. Enya be pe vitu pire ko le nkone. Ah, imaginez bon nya mere be ku. Imaginez bon nya ba me avant le jakule ma didi me. Imaginez. Johannes nya be le jaku. Vo du kwa bu nya o Yesu nya. Somme 86 verset 18. Bible be gasia ga mena Yesu le là. Et non a distrait. Et non a distrait. Oh, pendant que nous garde Dieu, nous bien le somme te plané wa. Nene Yesu ba belewa. Imaginez be de kadia la pendant 3 ans. Ne le sokola la no don kube ah. Poto pia me fena le jaku. Poto pia me fena. Ye gasia gamela no don kunu ya. We ben ngate no na consacrer de ne pedio. Ngate no na concentrer o. Ne Johannes pe kube na ko le kamene. Ne Yesu le zo gasia gamela. Elle no pensé na be ku. Ye le java ku ah. Et penene potone nous le kela na lo le pia. Et pia me toku fe potonai. Ye wo kosira me fevo. Kosira me nea. Et pere kavai. Et pia me tovai. Oh sorangela hasasha le gradi. Karanda sovra digesa. Kasiaga me Yesu le bepe. Moi moya be mboga darebe avatwa ho. Moi moya be mo discuter ani gba be nya kwa me rekpe o. Nya be bagbela eva be ava dere na me poto. Nya be bagbela ye va be aso so ba do ani na me oye. Ye kasiaga me ne so ma ba le avec cette pensée. Ye be penser ni be muso agbene be ma va do ani na me o. Kasiaga me nu so la gbe kudo conscience ya. Elle a beaucoup de conscience ya. I'm going to die. Moi le concentrer o. Car mon nani là non le popo na manose o. Elle va dire anya kamile glo. Ye be susu le nu de di. Enya be va be avako. Yesu le nu agbare ke. Va mi le glo pompo ku de pak nti. E pe sia pe pas cavaler. Pas cavaler. Pas cavaler. Yeah. Yesu ba pe ma mledo. Ye ke be le dans la ni bandi là. Et ça va mais vendredi et so drôme que va y. Benyam le tona oya. Et ce vendredi que va là, Yesu kwe nous sur là-haut. On a 18h mais. Obe yo adunu. Yo adunu ti toto levia. Yala Israël. Amesia me lebe ama temtona obenya ma vevia. Ele oba raudi. Yo me enlevio. Akpono kudu vio la mesia me ba comme. Le Israël be khosia comme. No Israël vide be comme là la kpon là. No Israël vide be comme là. On les jadou Easter vendredi wa. On les prépare na sabbat. Et nous que samedi là on m'a gaffi de la du sabbat ya. On la du Pâques. Vous avez Yesu kwebe nous sur l'autre encore. Autre bon. Yesu kwebe nous sur le roi mais. Yesu be sama mlete wa. Sa dernière nuit. Yebe passion, yebe calvaire les dade gomé. Ye les awame. Israël vieux pata. On les donku.
nous que Jordan Mose coudé du codi. Yo le dounou le bahome. O gale ou volom na ba levia nto le tuame o. Va levia le tuame. Ye Bible be Yesu ko be nous solo nani le. E plonti o le dounou quoi. O le casse nous. O douné ho. O kana se nous ko community tu ben ya. O gale dounou akola. Ye Bible be le nous doudou ame kola. Yesu be gbogbo pe pen le do ko me. Ye bi esprit le lourd. Mudi bon nya me temi le subo de kola no agbene anye. Ameke be nyami le glom di be esoma pompona opudenti. Ya nu sia. Kuda be nu solo la dunu kola. Yesu so akono de ka. Ya be gbogbo pe le ro ko me. Alléluia. Parce que après ça nous les jajo. Ye o so akono akula. Bible abe e dakpe akono ata. Ye be nyeme. Enyeme ko so de kana nsro la kele mio. So de kana kele dusia. Ebe mi khwa sia na mi ado. Ebe mi khwa bolo sia na mi ado e la be. E sia nye nuti la nye ke ogbade mi ata. Odu na nu koko va Yesu mpompo ne nekpo. Nu sro lo mnya na ko Yesu le glo. Egbe ka be le do anglais lo français. Be ka tutu be le do. Yesu mi na nu ko on glo ni agbo. Ti se le glo be eye ni nu dudu abolo eye ni nuti la ke ogbade mi ata. Ah, obe ok, apeta glo na nya étrange do ça. Midwi. O le du ko la Bible be sokula. Que be sokula ko la Bible be dagbe de kulata. Ye que be dagbe vokola. Ebe mi khok plus ya ne miano. Ela be sienye nu babla ye be vu ko kora ni de miata. Me nu esi ane mi asodo nkujinye. Ye ko Petro ko hwa. O le nu vole pa peto be nkume ngale sigbe sa. Ye be nkume ngale sigbe de ke be no na sa. Mo le favie le doit me ga obedi. Enani le po. Enya ka peto le blo. Eze me ori ko be ogbanti la de miata. Ori ko be nyanu bu de keni nu babla ye be hu. Nya ka tutu odi la blo. Ah. Ye po pa to le nu. No mi ko la so na no vio. Yesu mu le kono Yesu na ni po. Parce que nya bebe ga me onu ka o. Ye be ga me so. Enya be victime gbogbo be don la. Ele ja je gome. Ya ha de ka ko Yesu tene be nu so la obe. Ole nu ve akola. Yesu be. Ezame. La dometore le ja som dasi. Oh si bom seigneur o bonu. Yesu ga répéter. Ezame amia dometore kare kele dunu kudom le fia. Elle ja som so dasi. Apostolo kwato tropo Yesu. Nyaka oglo fifi dia. Oba mere la so e wo so dasi le mi adomia. Ebe Fabi non ti ope ameto nu ke ti obe mi o mi la so dasi nka nko wo na mi o. Petro be Yesu enyia. Yesu be amewe o. Yohanes ba Petro enyia be mewe o. Ami se me a Petro enyia be amewe o. Ye po Judas Iscariot sava dole Yesu be nkume. A Petro enyia. Yesu mudu enti no de po Yesu ko e. Ebe ina ve onu kodola we ve kaba. Ye po Judas so ebe manto akwado. Nu sro lom le sende pe gome o. Yesu be nu kolawa we kaba. Neso. Apostolo mnyanu kelejo. Ole po nu kwe. For ga me enu ndudu kokwe avo. So ma pompo no kude senti santi. Ebe ame yoko nu ile majo nyenye mela onu fonu dodo na odokio. Edila so Yesu dasi. Ayo gbaba ko gafo. Elle dit occasion. Dis va nous kudo Yesu le ba pronti. Est-ce que on a matre va nous na kopo ya. Attends nous sibe ko me va passer du communion. Magbele na so Bible ba me rodu lo plibo. Wole la me se me ko nu ba ba for tutu. A me ro jedo. Wole nti na me ko va le gbojo kaka de po di o le no me ame. Yebe togo le ho ame. Nous sommes dans nos kelejo. Obe comme you de nimia be trésoreria. Doma ya Yesu to na be ne be offrande alo ne be sacrifice de. Ye ko you da to le ho ame. Yesu nya be ndele jajo. Jean 14 dernier verset. Et to na be nous sur là obe. Miti te nemia jo le fia. Elle avait le prince de ce monde vient. Eh ben les gars ça me dit de la bonne. Faut mu ponde pas le menyo. Faut minamia tite.
Yesu tite kwe nous sur là. Yo joko ojo ide Gethsemane. Le combat à roi lajo. Ojo Gethsemane. Yuda mugba nous sur là au domeo. Et quand 11 disciples. Yesu kwe nous sur là ojo Gethsemane. Nous quand les avait le combat à roi Djegome. Yesu be mi tite kabane nyajo. Elle avait c'est l'heure des ténèbres. Viviti me gbogboto be dodi. Ye Yesu kwe nous sur là ojo Gethsemane. Ni ma pompo no sugbe kude nu ke joncho Bible be lebe nu sulom te le dog baraga popo de katete o nu kentio parce que Satan aba kame et affaibli nous sur là-haut et affaibli avec popo ka comme tele no tele dog bara ntota o ye Bible be ya sur le cal ebe ne dog bara ka bana be Petro o matin no zokudo meti de ka o matin no zokudo ga popo de ka Petro la be o ka Petro ma no zokudo la okay joy ne do won kode la gamlani Yesu la be no dogbeda kaka Yesu la gavala haleluya Yesu la be Petro mi no so kudom la zama muhiam na be support muhiam na be peperenti I need your help ne mi perenti ne mate mi perenti ne obe o ka Petro mi adogbeda de ta a Petro ba jo nko o mle se ne gba go mo za o me la alopo le so o mna nu ke tutu le jo Yesu be o gba nti na de ta ko poro be nya o be ye ni hu ko gba yo va bi adogbeda nu ka tutu le jo Zachariah, what a nice! Johannes met Judas Iscariot, tous les rois là. Et terminé coup de verset avec il était nuit. Et Zando. Parce que Zando le dit là me voilà. Et Zando la mauvais dime. Ah mais si à me dime là Zando. Bobo tu as mauvais se dit. Ma pompo na au vivien. Et Zando la mauvais dime. Yo le Gethsemane. Nous sommes tel dogbara. Mais dogbara tel dogbara. Parce que Satan a bien allé Yesu. Il a terminé babé. Pour Yesu le dogbara. Yesu ben nyati ora. Et dogbara ga pour me tonya de kan ku me ko bele glona ma o. Aba fofo. Non est possible. Pour la tête de couleur à Jodale. Na ma di est-ce que maura. Est-ce que couleur antique en vali Cameroun ni pas possibilité là-bas. Ne ma ba nuori est-ce que ou ma we na ma. Oh fofo. Amerobe. Yesu le vona à coup mais Yesu mu le vona à coup. Non, Yesu mu le vona plengo. Amero sobe Yesu le vona tiso ka Bible be gbere ka Yesu be le jaku. Petro tona Yesu ba Petro ma ku Yesu tena be Santana. Tera le gbonye. Yen tonya e kwani nu ka. Yesu mu le vona à coup. Amemu le vona à coup. Vole Gethsemane là, ma ouvre ben coup be quoi be calvaire. Et quoi be passion. Non seulement bon les gens n'y ont pas beaucoup de bêta, non seulement bon les gens tak pour le bagada, non seulement